त्रिपुरा हा पार्टी आईपीएफटी जों ओ डिमांडनि ओ कन्फ्यूजन आत्रेबो खलायै जों ताबु जते काम नांगमोन इचिनि त्रिपुरा सारं बागै अब कয়েকটা डिमांड से मंगनि माध्यमे जों सारा त्रिपुरा जनगण थानी सागलायनाय आबसे गखाय একটা জাতি গোষ্ঠী মানে হা তো নাঙো হা করি খাই ব একটা নেশন একটা জাতি সিমাইয়া যে ও হানি নচালন বাগৈ শুধু হানি বাগৈ সিন কতগুলো আইন দং দং ট্রেবক লাগে কনফিউশন ডিমান্ড নি একদে ত্রিপুরাল্যান্ড একটা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ববক ববন হানে ববন নাহিয়া ববে ত্রিপুরাল্যান্ড তুই রাজ্য সরকার চলে দং দগ ববক গ্রেটার তুই এটি চাল দং দংখা কিন্তু ত্রিপুরা সানি কোনো মং করি থাকব ইনকাই জাতিনো তো হা তো নাঙো না শুধু হা খাই চলিয়া আ হানো বাহিকে ব নিয়ম কানুন তুই চালনানি আবো আইন দং দং নিনি থানিয়া ও আইন করি হাঙ্কাই নং হা দংব নিনি করিসো বনি বাগিনো ত্রিপুরা হানো চালনা বাগে সমগ্র ত্রিপুরা কক সাই দং 1960 দা ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ and Land Reform Act 1960 ने একটা আইন খাইয়া আ জায়গা তাম খাইজা কাহিমবা নংনি না হানো को खाइमने सेटलमेंट माने नों माबजु खाइमने सयमान नाय नों आबोनी तारमाने आबोनी रेभिनिउ नों आदाय खाइमाननाय नों आबोनी बरक सम्पत्ति फालायके नों पाइ फाल अजागानि একটা অথরিটি একটা সিস্টেম মান ফাল মাননাय अब समस्त किछु आरो पावर समस्त किछु प्रयोजन दं दं नगेता चिनि को खाइनखा ओ जे एक्टर जे प्रोविजन जे पावर दं दं माने आबो टीटी एडीसी एरिया वो टीटी एडीसी नि अथॉरिटी नि अंडरो आ फानरि रिजाथुन आरोनि जागा बागलायनानि आरोनि जागा फालायनानि आरोनि रेभिनिउ कालेक्शन खाइनानि आबो जाते करे आबो टीटी एडीसी जरा चालक दंनाय बं थांनिन तां सकदों कारण इन टीटी एडीसी हा एरिया ओ एरिया जदि आनि जागा बाहि गांना आ बुइसाइमान हंखाय आनि जागा बाखि सेटेल नानि आबो बुइनु साइडन हिंगाय ओ जागा फालाइमा बो आं जिरानि फांथुन आबो अर सफाइया कइनि आगोट सफाइया कइ रेजिस्टार खाइबेना हिंगाय आबो नियमनि बायरे ओके आबोनि बागिनो आबोनि बागिन जों सानो जे 1960 वो दि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जेतो माने आबोनि पावर आबोनि ओके तिनि सेकेंड दाबि जे दांखा निनि छुद हात नखैया आहावो बो बरक दं आपसि बरक कथा नों निजि जदि आहावनि हाङै बुनि बरक बिजि फाइसो गंगाकाय हा दंफानि आहानि कोनो मिनिं करिं थाङो जेमन दाउथिन त्रिपुरा राज्य वो हा गाइसिनि तंगै बुइ आम बागि चिंता होइगा नि त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आरो थाङिया पेचा बिजि थाङिया कोइ थाङिया होइ जों डिमान्ड खाइगा जे स्पेशल सेंसस सिनि त्रिपुरा सर बुसुक दंखो आबन बगै सेंसस खाइजानां थुन ओ त्रिपुरा हाव बुसुक त्रिपुरा सर दंखो इमिडिएटली যথারীতি যথা শীঘ্র আবো খাইনাং থুন কারণ जों फाइना फाइन थां दं आम बागै जों चिनि दाबिबो आबनारका आबो साबो खाइमाने हिंगाय आबो केंद्र सरकार खाइमाननाय अजे सेंससनि काम आबो गानिनि 2 नम्बर चिनि दाबि 3 नम्बर चिनि दाबि तामनार हबचों শুধু বড় অংখাইয়া বড় বন আইনটি ব ওই এলাকানি বড়গিয়া ব সিটিজেন ইয়া আবো সাইনা বাগৈ যিনি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট ইস্যু খাইনান ক্ষমতা নং সাইদামান সাইমিয়া আকি जों যখন
এই তখন 76 আম যখন ক্ষয়ে পড়ে দং হ্যাঁ 76 যখন ক্ষয়ে পড়ে দङ আফ্রো চিনি গরনা বাগै পরীক্ষারনা বাগै মো সার্টিফিকেট দরকার जों काम मा खायो माफ्रो अ आगरतला फैयो आफ्रो आगरतला पश्चिम त्रिपुरा और से फै कार्ड मा खेबि जों डिएम इके आपा अन्न ताबु डिविजन लेभेल हका इके चिनी को खाइन खा जों मन सारा नयो जे ताबु सिटिजन इश्यू खाइ जे क्षमता आबो एडीसी एरिया नि एडीसी एरिया बरन बगै एडीसी अथॉरिटी थानि रिजाक्थन आनी हा आनी शासन साबो दंनाय साबोल सिटिजन हिन रमनाय अब आं साइ माननाय ले ताबु 4 नंबर जे डिमांड खा एकटा जाति गोष्ठीनि बिनि तरनानि लंनानि हामनानि सिनानि बागै एडुकेशन किन्तु सांगति इम्पोर्टेंट ओ एडुकेशन नो बुनिया गरि तनि मैया आबुनि बागैनि जोंनि डिमांड खैंखा टीटीएडीसी नि आन्डारो একটা एग्जामिनेशन बोर्ड खाइजानांथोन टीटीएडीसी नि समस्त हाई स्कुल दङ आ बोर्ड नि माध्यमे चिनि त्रिपुरा सारनो आबो कन्डा खाइना नेंथोन आबो जों कन्स्टिट्यूट मा खाइने आबो जेन एकटा दाबी पाशापाशि टीटीएडीसी नि आन्डारो एकटा यूनिवर्सिटी खुलजानांथोन परिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था नि बागै तांगे मो डिमान्ड नारदा हिमबा निनि टीटीएडीसी बो चिनि मेजॉरिटी पाइदि दंगा यां बहाबो जदि चिनि थानि सिटिजन थिक इश्यू खायन खमता जाकां गाय जों बरक साइन ओरि माननाय किन्तु बुन्यागो माबाय आबो जों साइमेयां दंगा निनि हानि जता सामाबो आनी हा साबो माननाय साबो फांनाय टीटीएडीसी बिसिरो बो बरक पाइफिनि आबो जों साइसिमे आबो एसडी साइबानो आं दानि बनो साइरि मान दंबा आनी एडीसी नि जे ऑफिस दंमोन निनि जुनाल फाइनि साब जुनाल जों खमतारि मानो अ क्षमता जोंनो नांथोन तांनि एडिशन एग्जामिनेशन कमिटी खाइजाक नरक साइडा मंगा साइमिया गदबाम फ्रम सरकार दंफोरो चिन्ति प्रसारो एमन खे रेजाल्ट खा अंक जतन जत ने रेजाल्ट से 200 चिन्ति प्रसार मगे खे आपनि तुमने को गया इगे मो और 76 निसिम और बोर्ड खाजां मनि जों परखे मानसिमिं ताबो बसु चले प्राइमरी 45 বছর মতো চলে দংদনা বছর পরীক্ষা থং পরীক্ষা ফইयो ই প্রসার মাসা ববুডো স্টেন খাইকা ফাসন খাইनै তাও খানাयाको রেজিন জিন খাইলেছিনি তা দাম দংবা খাইবো এবং আপ খুবই দরকার একটা ইউনিভার্সিটি দরকার ইউনিভার্সিটি और जे खानामानी खाइंखा चिन्ति प्रसना 50 नि बिसि लाई दिया यूनिवर्सिटी हो चिनि यूनिवर्सिटी खुलो कांगाय बिनि रेजाल्ट उनु जाई जोंबो मार्क नै बोल भविष्यत बिनि लेक्चारार मानान बगे प्रोफेसर मानान बगे असुविधा रक बनियागो तनि चिनि अनेक खतिंखा गाबन बगे न म साहित्य दिमान और नम माध्यमे न যত জায়গা ন গই রহ কাই চিন্তি প্রেসার সাইমানথন এবং अब निनि যত জায়গা প্রচার হাকাই মজে তিনি যে ইস্যু চিন্তি সামানি अब ঠিকাও जों সব সম্পূর্ণ নাই हा পাইলাই থানি ফাইলাই থানি জিরানি বরকতে আউটলা ফায়ান নङ আনিনি মোহন গো বরকতে অর ফায়ান হাংলা নিনি অরনি জম্বুজরানি বরক তো তাবো আরন ফালমান নাই মানে যত দিক দিয়ানো নিজে ইয়াকো তুনানি अब একটা প্রসেসটা যেহেতু जों তাবু নিনি ডিমান্ড খাইদানছি খেগলাই দংখা একটাকে টিপ্রালেন একটাকে গ্রেডে টিপ্রালেন বুফুর মালাইনো বুফুর সকলাইনো আবো সাইসে মালিয়া বনবাগে ম ইম্পর্টেন্ট যেটা দং দংনি जों म চাইতা ডিমান্ড না রাখা প্রচার নাই এবং মথা আইপিএফ টিবং রিকোয়েস্ট খাইনাই যেহেতু অজাগাবো নিনি রাজ্য সরকার বো
nini IPF ni bo tong tong bo jat ni bo kaham nai no nini TDI si mo tha chole tong tong bo chini jat ni bo kaham 20% ba gai sudrang chini tipra ha pokho theke chini request tong nai mo demand no borok bo kicha consider khai thon borok bo kicha porjabon nai thon jate kore jung jot ni mili hui tipra sarong no chini jat no nini kuchu kolok kaham gai tlang thamanan jat abo to asuk no